हेलो हेलो ओके ऑडिबल अच्छी तो ओके गुड इवनिंग एवरीवन देखो नेथेनियल हाउथर्न जेतेबेले आमे स्टडी करूछु स्टूडेंट्स नेथेनियल हाउथर्न को स्टडी करिया पूर्वरु गोटे लाइन एठी लिखा है ही वाज ए मास्टर ऑफ डार्क ब्यूटी ओके डार्क ब्यूटी रो मास्टर थिले मींस व्हाट ही हैज ए पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ तांको जेति कि भी आमे पोएट्री जेति कि भी आर्ट वर्क आमे स्टडी करछु गोटे पेसिमिस्टिक अप्रोच आमे देखि परिबा ओके नाउ ऑडिबल वेरी गुड ओके पेसिमिस्टिक अप्रोच मीन्स व्हाट डार्क साइड ऑफ लाइफ ओके डार्क साइड ऑफ लाइफ देखिया पई चेष्टा करंती तांकर आर्ट वर्क रे ओके जेमती हमें आर्ट वर्क स्टडी करबा आइडिया टा क्लियर हे चलीबो ओके चलो स्टार्ट करिया about the poet Nathaniel Hawthorne he was born July 4th 1804 at Salem Massachusetts USA died May 19 1864 Hawthorne was famous American novelist and a short story writer. He was known for exploring moral questions and the dark side of human nature. Okay, moral questions पचारुथिले society को. Okay, and he exposed the dark side of human nature. Okay, he believed every person has a hidden side, a struggle between sin and virtue. Okay, eta kichi general description achi about the poet. His writing style. Okay, he followed a class of style called dark romanticism. He focused on guilt, sin, death, mystery, and inner struggle. Okay, जदि लाइफ रे मो किछि गिल्ट करछि से गिल्ट मो केमती कैरी करिवि पूरा लाइफ टाइम जो सिन टा मो कमिट करिछि से लाइफ टाइम मो केमती नै कि चलेबि निज भितरे से स्ट्रगल टा को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा हुए ओके डेथ मिस्ट्री तमे गोटे जिंस देखिबा जते कि डार्क ह्यूमन नेचर अछि डार्क साइड ऑफ अ ह्यूमन नेचर सब जिंस तांको राइटिंग रे हमें देखि पारिया सिंबलिज्म ही यूजेस नेचर सेटिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू एक्सप्रेस द डीप मीनिंग्स ओके लाइक ओशन को देखि कि डीप मीनिंग सजेस्ट करिवे गोटे ट्री को देखि कि डीप मीनिंग सजेस्ट करिवे ओके moral allegory his stories and poems teach lessons about human nature old fashioned tone uses deep formal and poetic language okay काहे कि 18th century early 18th century रो पोएट अछंती तो old fashioned tone रे लिखा हैछि okay blending real and early mixes daily life with mysterious or supernatural elements okay mysterious and supernatural element भी तमे देखि परिबा अंकर किछि किछिटा आर्ट वर्क रे ओके तो जनरली मोटा मोटा हम बुझी परिबा डार्क रोमांटिसिज्म को फोकस करंती ओके रिगार्डिंग गिल्ट सिन समवन्स डेथ मिस्ट्री इनर स्ट्रगल ओके तो डार्क फेज ऑफ ह्यूमन साइड को शो करा हुए ओके famous artworks what are the famous artworks one is your scarlet letter the scarlet letter a woman's sin and society's judgment a woman's sin and society's judgment both beautiful piece ଅଛି ଏଟା young goodman brown a man's spiritual crisis in the forest of temptation okay a man's spiritual crisis in the forest of temptation जो माने पढ़ी नै जिंसटा मु रेकमेंड करिवि एटा पढिया पई दीटा जिंस okay the scarlet letter young goodman brown okay the house of seven gables आ ऊपर मूवी भी अछि तमे देखि परिबे जाय कि a haunted house representing family sins okay the ocean ये ओशन ऊपर बहुत थर क्वेश्चन आछि आगो को भी क्वेश्चन आसीबो the ocean a peaceful poem about death purity and calmness in nature okay मु जनरली तांको रोमांटिसिज्म वाला जति कि पोएट्री अछि जोटा फोकस करे अबाउट डेथ प्यूरिटी सिन गिल्ट ता ऊपर आज मु फोकस करिवे ओके और जते गॉथिक लिटरेचर अछि ओके लाइक द हाउस ऑफ सेवन गेबल्स ओके ये सब जिंसटा हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिवे ओके चलो तापर देखो आज जो पोएम अछि हमरो दैट पोएम इज नोन एज द ओशन बाय नेथेनियल हाउथर्न a spiritual poem showing the purity and peacefulness of the ocean, especially as a resting place of for souls lost at the sea. Okay, এই পোয়েমটা সেই এরারে লেখা হইতিলা जो टाइम रे ओके वेरी गुड कल्पना गुड इवनिंग शुभाकांक्षी स्केलेट लेटर पढ़ी वेरी नाइस जो पीरियड रे जनरली रूट ऑफ कम्युनिकेशन रूट ऑफ ट्रैवलिंग कौन थिला सी रूट थिला ओके तो वाटर वेज थ्रू रे लोक जीवा आशा करथिले तो से टाइम रे ड्यू टू एनी एक्सीडेंट बहुत थरे कोन होथिला जो शिप रे जाउथिले किछ गोटे एक्सीडेंट हे गला से लोक माने दे ऑल लॉस्ट देयर लाइफ
सो तांकू डेडिकेट करिकी लेखा ହେଇଛି ओशन केते पीसफुल अछि, ओशन केतेटा लाइफ ता भितर एबे भी अछि। ओके केते लोक ओशन केते लोक ओशन रे ही तांको डेथ हे गला, तो ए सब जिंस फोकस करिकी द ओशन लेखा ହେଇଛି। बहुत पीसफुल पोयम अछि देखिए। ओके, द ओशन has its silent caves, deep, quiet, and alone. Though there be fury on the waves, but beneath them there is none. Okay. First stanza. What does it tells you? The ocean has its silent caves. Okay. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ocean को ଦେଖୁଛି, ocean ତଳେ ବହୁତ silent caves ଅଛି. Caves means what? ଗୁଫା, a secret place. ଆଉ ଏଇ cave ଭିତରେ ବହୁତ silence ଅଛି. Okay, that cave is far beneath the surface of the ocean. Deep, quiet, and alone. These caves are very deep, quiet, and alone, untouched by human civilization. Okay, ସେଇଠି ଲୋକ ବଚିକି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ପୁରା ଡିପ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓସେନ୍ ଅଛି, ଓସେନ୍ ଉପରେ ସର୍ଫେସ୍ ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସବୁବେଳେ ୱେଭ୍ସ ଥାଏ। ଓକେ, but deep beneath the ocean there are caves. Okay, these are pure, quiet, untouched, alone. Okay, though there be fury on the waves, beneath them there is none. Okay, ऊपरे ହେଇପାରେ କି disturbance ଥାଏ, waves ଅଛି, but at the below, at the bottom most part of the sea, ପୁରା silence ଅଛି। Okay, peaceful ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା। ତ ପଏଟ କହୁଛନ୍ତି କି ଓସେନ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଉପରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦିଶିବ, ୱେଭ୍ସ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ହାଉଲିଂ ସାଉଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଟାଇଡ୍ସ ଆସୁଛି, ହାଇ ଟାଇଡ୍ସ ଆସୁଛି, but deep beneath there are caves which are still very peaceful and alone. Okay, the awful spirits of the deep hold their communion there, and there are those for whom we weep, the young, the bright, the fair. ओके, आम लाइन बाय लाइन स्टडी करिया। जनरली ये पैराग्राफ कौन कहूँ कि सेई केव्स रे जोटा कि डीप बिलो द ओशन अच्छी, सेठी बहुत सारे स्पिरिट्स एबे भी अच्छंती, मैजिकल स्पिरिट्स। ओके, एंड ए केव्स रे ए बेनीथ द सी ओशन बेड रे आउ कौन अच्छी, सेई लोक अच्छंती जो माने हमठू पार्ट हे गले। ओके, जो माने तांको लाइफ लॉस्ट करले सी रे। ओके, deep below that sea there are the young, the bright, the fair which we lost. Okay, young souls, the poet weeps for the young souls which are lost in sea accidents. Okay, so এই জিনিসটা কুহাইছে। Calmly the wearied seamen rest beneath their own blue sea, the ocean solitudes are blessed for there is purity. से कहूଛି कि just alike the land, जोठी बहुत सारा डिस्टर्बेंस अच्छे, बहुत सारा इम्प्यूरिटी अच्छे। ओके, बहुत हिसाब रे से जिनसटा टस्ट हेछि, लैंड इज टस्ट, बट ओशन सरफेस कौन अच्छी गोटे अनटच सरफेस अच्छी। ओके, ओशन बेड कौन अच्छी गोटे अनटच्ड बेड अच्छी, where purity is still there, purity is still alive there. The earth has guilt, the earth has care, unquiet are its graves, but peaceful sleep ever there beneath the dark blue waves. If a person dies on land, okay, ଆଉ ତାର ଗ୍ରେଭ୍ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ସେଇ ପର୍ସନଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପିସଫୁଲ୍ ରହିପାରିବନି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପଏଟ୍। କାହିଁକି ଅର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟୁରି କରୁଛୁ, ତା ଉପରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ଗ୍ରେଭ୍ ହେଇପାରିବନି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓସେନ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ସେ ଓସେନ୍ ବେଡ୍ ଉପରେ ତାର ଗ୍ରେଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରେଭ୍ଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରେଭ୍ is very peaceful. Okay, so this is the reason he praises the ocean surface. Okay, देखो, the ocean has its silent caves, deep, quiet, and alone. Though there be fury on the waves, beneath them there is none. Explanation: the poet says that deep inside the ocean there are silent, peaceful caves. These caves are calm, deep, and lonely, far away from the noise of the world. Even though the ocean waves above may be wild and stormy, the inside is still undisturbed. This shows the difference between outer chaos and inner peace, a deep truth about life and soul. Okay.
So ଏଇଠି ଗୋଟେ comparison କରାଯାଇଛି କି life ଯୋଉ ଅଛି that is compared with the land ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, chaos ଥାଏ, rush ଥାଏ, but sea is pure, calm and quiet just like the soul. Okay, the awful spirits of the deep hold their communion there, and there are those for whom we weep, the young, the bright, the fair. Okay, the poet imagines mysterious spirits living in deep sea in silence. These spirits are having a communion, a sacred gathering or connection. He also reminds us of people who have died in the sea, especially the young, beautiful, and innocent. The poet shows both sorrow and respect for the souls that now rest there. Okay, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଇଛି କି ଯୋଉ ଯେତେ ଲୋକ ଯେତିକି ୟଙ୍ଗ ପିପଲ ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସିରେ, ଓକେ, ତ ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେଇଠି ସି ବେଡ୍ରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି in the deep caves there are still a group of spirits, mysterious spirits, which are having their own group. And he is also weeping for the young people, for the beautiful people, which we have lost. Okay. So ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି? ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା calmly the varied seamen rest beneath their own the blue sea. The ocean solitudes are blissed, for there is purity. The tired sailors who once sailed the ocean now rest peacefully beneath it after death. The ocean has become their final home, calm and welcoming. These lonely places in the sea are blessed, not scary. The sea is shown as a pure and holy, unlike the world filled with sin. Okay? तो sea को कौन दिखाई? Sea is peaceful. Okay. Sea is blessed. Okay. Sea is blessed. Blessed लिखा है जोटा. Sea is blessed. Okay. Why it is blessed? Because it doesn't carries any sin. लिखा है the sailor, जो sailor ସବୁଦିନ boat को ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ocean ରେ sail କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ tired ହେଇକି ocean ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଲା. Okay, it provided a home for his deep sleep, for his last sleep. Okay, and it is always welcoming as a new home for any of the people crossing it. कि ଯଦି କିଏ ଥକି ଯାଇଛି, okay, if anyone needs rest, it provides a perfect bed to sleep. Okay, so that's why sea is blessed and land is not blessed. Land is cursed because it has a lot of people, it has a lot of guilt and lot of sin. But beneath the sea there is just peace. Okay, purity. Okay, the earth has guilt, the earth has care. Unquiet are its graves, but peaceful sleep is ever there beneath the dark blue waves. Okay? The earth is full of guilt, sorrow, pain, and troubled graves. Okay, troubled graves means what? एमितिया grave means what? ଯେତେବେଳେ ଆମେ death ହେଇଯିବ, okay, ବହୁତ ସାରା culture ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି. That is called as grave. तो अर्थ रे ଯେତିକି ଗ୍ରେଭ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଟ୍ରବଲ୍ଡ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହା ଯୋଉ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଓକେ, ତା ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ଗିଲ୍ଟ ଥିବ, ସିନଫୁଲ ପିପଲ ଥିବେ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଲୋକଟା ଭଲସେ ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଓକେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଇଛି ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ପିପଲ ବ୍ୟୁରିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେ ନଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପିସଫୁଲି, ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସି souls find internal peace and silence. The dark blue waves hide a world of calmness, purity and respectful sleep. Okay, पूरा peacefully तमे sea bed रे lifetime सोई परिबो. Okay, this shows that how pure the ocean is. Ocean केते pure अछि कि तमे तार bed रे सबु बेले सोई परिबो without any disturbance, without any human interruption. Okay, तो ये sea कौन अछि? Sea गोटे homage दिए. Okay, सी गोटे कौन दिए? होमेज दिए, रेस्पेक्ट दिए जो सोल तार बेड रे, तार केव्स रे डेथ ହେଇଛି ଯାହାର ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। Okay, summary: the poem talks about the ocean as a peaceful and holy place, especially compared to the guilty troubled land. Those who die at sea, like sailors or innocent people, are said to rest calmly and purely. The sea is clean, quiet, and sacred, a symbol of spiritual peace. Even though life is noisy and painful, the deep sea offers a calm escape from suffering.
ओके तमे देखि पारिबो ए पोएम टा पढ़े कि सी बेड रे सोयार बहुत इच्छा होची कि काश आमे भी ओके आम डेथ भी सी रे हबो ओके द नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन नेगेटिव ह्यूमन साइड ओके शो करा होची ओके पेसिमिस्टिक वे रे से जिंसटा लेखन्ते कि बंची की लाभ कोन मरिगले बेसी पीस मिलिबो ओके तो गोटे हिसाब रे कहा है कि लैंड जो अच्छी बहुत ट्रबल्ड अच्छी बहुत लोक अच्छा बहुत तरह जिनस ये होची ओके ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସି ରେ ଯାହାର ଡେଥ୍ ହବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସଫୁଲ୍ ଡେଥ୍ ଏଇଟା ହିଁ ମିନିଂ ଅଛି ଏଇ ପୋଏମର ଓକେ थीम कौन अच्छी death is not always sad it can be peaceful and pure the ocean represents the calmness of the soul far away from guilt and noise inner peace is found deep within not on the surface एटा भी गोटे जिनस बहुत इंपोर्टेंट अछि मार्क करिया पई ये जो इनर पीस थाए द इनर कम पीस कम्स फ्रॉम द deep inside okay inside out process अछि okay inner peace comes from deep inside okay and not on the surface the poem gives a spiritual view of death where the sea becomes a symbol of heaven or eternal rest sea is a symbol of heaven or eternal rest see kichita question tama pai achi tapare what is the main theme of the poem the ocean love and betrayal peace in death and purity of sea joy of life on land war and freedom okay it's your work go जो लोग प्रिपेयर कर ओएबीएस में ओके तमे जानी थी बेसी टिपिकल क्वेश्चन बहुत अल्प अच्छे क्वेश्चन सिंपल आसियो खाली तुमको एक्स्ट्रा पोएम्स एक्स्ट्रा आर्टवर्क करियर अछि ओके ए आर्टवर्क रो थीम कोन अछि ए टाइप रो क्वेश्चन ओके पीस इन डेथ एंड प्यूरिटी ऑफ द सी according to the poet what lies beneath the waves more storms silence and calm sea monsters treasures a बहुत simple question अछि silence and calms more storms sea monster treasures beneath the earth's surface what lies देवी दत्त बेहरा कल्पना बेहरा very nice okay beneath the earth's surface silence and calm lies very nice तापर how does poet describe the ocean's depth silent deep and alone shallow and noisy full of guilt empty and useless okay very nice okay how does the poet describe the ocean's depth silent deep and alone shallow and noisy full of guilt empty and useless okay silent deep and alone very good devi datta kalpana what does the poet say about graves on land they are peaceful they are beautiful they are full of gold they are unquiet very good graves on land graves on land graves on land okay very nice devi datta behra kalpana behra they are unquiet okay sorry okay how does the poet compare land and sea land is better than sea land is guilty sea is pure both are equal sea is dangerous land is safe yeah unquiet lipsa panda very nice yeah how does the poet compare land and sea land and sea को केमती compare कराइछे land is guilty and sea is pure very nice land is guilty and sea is pure देखो एटा vision अछि गोटे poet रो it's not a general truth okay it is a vision of a poet तापरे what are ocean solitudes why are ocean solitudes sorry called blessed because they have fish because they are pure and peaceful because they are loud because ships are there blessed means blessed okay old english
Okay. Yeah, because they are pure and peaceful. Very nice lips up under Devi Datta. Very good. ओके पोएम नंबर 2 देखिबा हमें आउ गोटे भलो गोटे पोएम आसीला तमर द हॉन्टेड माइंड बाय नाथानिएल हाउथॉर्न ओके द हॉन्टेड माइंड ओके जसी इटा भी गोटे भलो पोएम हबा को जाउछे बहुत लोक पढ़िथिबे ओके द हॉन्टेड माइंड बाय नाथानिएल हाउथॉर्न ओके जसी about the poem the haunted mind is one of the Hawthorne's most poetic and emotional prose sketches. It reflects on the silent moments between sleep and wakefulness. When our past memories, emotions, and regrets come alive. Okay? Past रे जो आमे काम करिछु କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡ୍ରିମରେ ଆସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠି ଯାଉଛୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଚାଲେ ओके पास्ट मेमोरी जितेबेले हमको रिफ्लेक्ट करे सेई मोमेंट रे कोन कोन जिंस हम माइंड रे चले और सेई स्लीप और वेक टाइम भितर जहाँ भी आमे भाबिछु सेई जिंसटा हम दिन सारा हम मन रे चालू थाए इट्स जनरली अ थिंग सबु लोक सांगरे सेई जिंसटा हुए व्हाट एवर वी थिंक एट नाइट व्हाट एवर वी ड्रीम एट नाइट एट द टाइम ऑफ वेकिंग इफ वी रिमेंबर दोज थिंग तो पूरा होल डे आमे सेई जिंसटा को धीरे धीरे रिमेंबर करिवो ओके धीरे धीरे हमको से जिनसटा रिफ्लेक्ट हबो ओके दो नॉट अ ट्रेडिशनल पोएम इट फ्लोज विथ अ पोएटिक फीलिंग एंड रिदम ओके इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल पोएम देखिया पोएम टा बहुत भलो अछि व्हाट अ सिंगुलर मोमेंट इज द फर्स्ट वन व्हेन यू हैव हार्डली बिगन टू रिकलेक्ट योरसेल्फ आफ्टर स्लीप एंड व्हाइल फैंसी still holds her twilight rhyme the shapes that haunted you all night reappear in a shadowy light of morning the phantoms of past, hopes that were never realized, fears that were never spoken, loves that passed away. They rise from the depth of memory and move through your half awake soul. How busy is the waking mind, surrounded by silence and darkness. The ticking of clock sounds like footsteps, and your heart feels the echo of forgotten sorrow. In that quiet hour before dawn, the soul stands face to face with itself. No noise, no escape, no mask. Only truth, memory, and shadowy light. Okay? छोट पोएम टा थिला एबे ताको बुझीबा ओके केते डेप्थ अछि पोएम रे मो पास्ट रो किछि जिंसो को जेतेले मने करिवे ओके आफ्टर वेकिंग फ्रॉम द स्लीप को जिनसटा मो संग मते को जिनसटा हॉन्ट करिवो को जिनसटा मते फील हबो रिफ्लेक्ट हबो पास्ट विषय से जिनसटा बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कराई छे ओके what a singular moment is the first one when you have hardly begun to recollect yourself after sleep and while fancy still holds her twilight reign the shapes that haunted you all night reappear in a shadowy light of morning. Explanation: the poet describes the first moment of waking up. It feels strange and magical. The mind is not fully awake yet, it's half in dream, half in reality. Imagination still controls your thoughts like a queen in twilight. Okay? Queen in twilight. यारो meaning कौन अछि? Comment रे लिखो queen in twilight. Queen in twilight. यारो meaning कौन अछि? Queen in twilight. Okay? Queen in twilight रो meaning कौन अछि? ଲେଖା ହେଇଛି the mind is not imagination still controls your thought like a queen in twilight. Queen in twilight तो गोटे मूवी queen in twilight meaning कौन अछि? को ओके एटा गोटे रेफरेंस अछि गोटे स्टोरी अछि ट्यूबलाइट रो जोठी बेला गोटे कैरेक्टर अछि जोटा कि फुल्ली गोटे वैम्पायर को ट्रांसफर हो जाए ओके तो धीरे धीरे तुम इमेजिनेशन ट्रांसफर करे तुम माइंड को ओके फ्रॉम अ पीसफुल मॉर्निंग जोटा हे पार थांदा ओके so that morning is changed into a shadowy morning or a reflecting morning. Dreams and emotions from the night return again as shadows of the morning light. This time is filled with mystery, quietness, and inner emotion. Okay? Yeah.
तो एई जिनिसटा कहूची कि जेतेबेले आमे शोईकी उठुचु जो जिनिस भी पास्ट रो अछि सेई जिनिसटा हमकु रिकॉल हवा स्टार्ट हो जाए और सेई जिनिसटा हमकु हॉन्ट करिया स्टार्ट हो जाए। ओके, कल्पना बेहरा ठीक कहलो। ओके, तो सेई जिनिसटा कहउचंती पोएट। ओके, कि आमे जेतेबेले शोईकी उठुचु आफ्टर दैट स्लीप एंड द मोमेंट ऑफ अवेक। ओके, सो जे मोमेंट अछि ता भितरे जेतेबेले माइंड हाफ अवेक अछि हाफ स्लीप अछि सेतेबेले आमे रिकॉल करूछु पास्ट रे आमे स्लीप रे माने इन ड्रीम आमे कोन देखिलु को टाइप ऑफ गिल्ट देखिलु को मेमोरी शो हमको शो हैला और सेई मेमोरी टा हमको हॉन्ट करूथाय। तो पोएम जनरली डील्स विथ द गिल्ट जदी लाइफ रे आमे किछि गिल्ट करिछु। ओके, किछि भूलभाल काम करछु। ओके, सेई जिंसटा हमको रिफ्लेक्ट हबो आ दिन सारा हमको बाधिबो। को हिसाब रे बाधिबो देखो, द फैंटम्स ऑफ द पास्ट होप्स दैट व्हेन देखो ए फोटोटा देखि कि डर लागु छै hopes that were never realized, fears that were never spoken, loves that passed away, they rise from the depth of the memory and move through your half awake soul. At this moment, the mind brings back all the forgotten feelings, things like dreams that never came true, fears we kept hidden, love we lost. Okay, तो यही टाइम ऑफ लाइफ रे कौन हुए जब हम सोई उठुचु यही टाइम रे कौन हुए आमे सेई सब जिंस को रिकॉल करिया स्टार्ट कर दोछु व्हाट वी ऑल विथ थिंग्स वी आर रिकॉलिंग, ड्रीम्स दैट नेवर कम ट्रू, फियर्स दैट केप्ट हिडन जेते प्रकार डर आम भितर अछि जोटा आमे नुचेई के रखिछु सेई सब जिंसटा धीरे धीरे माइंड एक्सपोज करिया को स्टार्ट करे। लव वी लॉस्ट। ओके, these are called phantoms, not real ghost but emotional memories. Okay, phantoms ର meaning कौन अछि किछि गोटे रियल घोस्ट नाही सेटा बट हमको स्टिल हॉन्ट करे से जिनसटा। ओके, गोटे एंजाइटी वाला को जिनसटा हम ड्रीम रे देखिछु एमती हेइथिला पास्ट रे जिनसटा हेइ छाइछि मोर से भूल है तार कॉन्सिक्वेंस कौन हबो तो से जिनसटा हमको धीरे धीरे हॉन्ट करिया स्टार्ट करे। दैट इज कॉल्ड एज phantoms. They are not real ghosts but emotional memories. They quietly move through the soul while we are still waking up. Okay, while the moment we are waking up, they are still moving through our soul. The poet shows how past emotions haunt us gently, but only with fear, but also with not only with fear, but also with sadness. Okay, life रे हमें बहुत थरो बहुत सैड हो जाउछु। लाइफ रे एबे जो जिंस चली सेटा मे भी भलो ही पारे बट जहाँ पास्ट रे हेइ छे किंतु आउ कोन फ्यूचर रे हबा को जाउछि। ओके, whatever thing has already occurred in past or the things coming in future as the consequence of the past से जिंस को भाबी कि हमको बहुत डर लागे। ओके, तो जदि किछि एबे किछि प्रॉब्लम नै बट स्टिल हमें सेही मोमेंट को भाबे कि कोन हबो ना कोन हेई सारी छे से जिंस को हमें सब बेले जदि भाबिबो ओके इट विल हॉन्ट लाइक अ घोस्ट। ओके, ए जिंसटा कहै छै ए जिंसटा खाली हमको डर दबोनी सैडनेस भी दबो दुख भी दबो। ओके, बहुत लोक ओवरथिंकिंग जदि मोर न हैला एग्जाम तापर कोन हो ये लोकटा ये कहबो से लोकटा से कहबो घर ये कहा हबो तापर मैरिज कर दिया हबो तापर ये हबो मु छुआ पिला को पाली पोसी परिबिनी तापर गवर्नमेंट स्कूल पके देबी से माने भी भलो करि परिबिनी से माने भी स्ट्रगल करिवे तापर से माने भी तांको चाहନ୍ତି तो एटा गोटे कोन अछि फियर अछि जोटा एबे हेइनी बट स्टिल we are thinking of it. Okay, tapare how busy is the waking mind surrounded by silence and darkness, the ticking of clock sounds like footsteps and your heart feels the echo of forgotten sorrows. Even though the room is quiet and dark, the mind feels full of thoughts. A simple sound like a clock ticking becomes loud like someone is walking. The heart remembers sad emotions from long ago. This shows how silence can make our inner world louder. ओके, मोस्टली आम शोई उठला परे केमती बसथा बेड ऊपर एमती भाबु कोन मो देखि कि उठिची। ओके, जते तमे गोटे भलो से शोई थिबो भलो किछि गोटे ड्रीम देखिथिबो किछि टाइम चुपचाप हे कि बसिबो। ओके, सो दैट साइलेंस रिफ्लेक्ट्स कि हाउ inner loudness. Okay, how your soul is speaking to you in a very loud tone. Okay, पूरा रूम साइलेंट थिबो जतले हम सोई उठछु इवन दैट की क्लॉक टिकिंग साउंड भी हमको क्लियरली सुबह जाउथि जेमति कि चाली की जाउछि। ओके, आ ए टाइम रे हम हार्ट जो अछि जति की पास्ट मेमोरीज जति की हम पास्ट एचएस ओके जति की दुख अछि सब जिंसटा धीरे धीरे
रिपीट करिया को स्टार्ट करे, धीरे धीरे रिकैप करिया को स्टार्ट करे. Okay, this shows how silence can make our inner world louder. Okay, heart remembers sad emotions of long ago. Okay, तो पोएम रे बेसिक जिनस ना पोएम ये कहूँ कि आम जो ड्रीम देखिक उठीचु जो मोमेंट अच्छी शोक उठिला परे आउ fully awake हवा पूर्वरु. Okay, that moment between being fully awake, okay, it means half sleep. Okay, half asleep, half awake, you can say. So at that moment, our heart, our mind, whatever things it feel, whatever thing it the mind gets haunted about, so এই ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ portray କରାଯାଇଛି. In that quiet hour before dawn, the soul stands face to face with itself. No noise, no escape, no mask. Only truth, memory, and shadowy light. Okay. Dawn means what? Dawn से अंडरवर्ल्ड वाला डॉन नहीं. डॉन DAWN. डॉन मीन्स व्हाट? ओके, डॉन टिल्डा से गोटे सॉन्ग अछि हॉलीवुड रो. ओके, डॉन मीन्स व्हाट? हाँ, बिफोर मॉर्निंग. डस्क मीन्स इवनिंग. हाँ, मॉर्निंग धीरे धीरे स्टार्ट होथिबो, सूर्य उदय होथिबो, दैट इज कॉल्ड डॉन. तो जेमती जेमती आमे उठी माने सोलटा धीरे धीरे अवेक हबो, रियलाइज हबो, कन्सियसनेस आसीଯିବ, तापर कौन हबो? आमे फेस टू फेस हमर सोल सामने छिड़ा अछु. को गिल्ट आमे करिछु सेटा अगर भाबिलु एबे रियलाइज हे जिवो कि नाही आगरे ए सब भूल हेतिला, बट आजिरो दिनटा मो ए जिंसटा करिबिनी, कमिंग फ्यूचर एमती हबनी. ओके, आमे भी मॉर्निंग उठी कोन ओटे सब बहुत लोक एमती करंदे. ओके, एमती करिकी, तो दैट्स अ रियलाइजेशन. ओके, कि आगो टाइम था जो आसंता दिनटा अछि. ओके, कमिंग डे मु केमती स्पेंड करिवि, आ आसिया फ्यूचरटा मु जो गिल्ट करिछि जहाँ भी सीन हेछि. ओके, हाँ, बिफोर इवनिंग टा डस्क हुए, सेई जिंसटा केमती आउ हबनी, केमती सेई जिंसटा आउ कंटिन्यू हबनी, सेई जिंस को मेक श्योर करछु. Okay, before sunrise the soul is alone and honest. There is no sound, no distraction, just you and your true self. You can't hide behind mask or lies. Only memories, feelings, and soft darkness remains. The poet shows this hour as the moment of deep truth and reflection. Okay, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ, ଘରେ କହନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠ, ବିଫୋର ସନରାଇଜ ଉଠ. କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଉଠିବା ଏଇ ସବୁ ରିୟଲାଇଜେସନ ମନକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ. ହଁ, 10ଟା ହେଇଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା. ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସୋଲ୍ ଉଠୁଛି, ଓକେ, ଯୋଉ ସ୍ଲିପ୍ ଅର୍ ୱେକ୍ ଭିତରେ ବିଟୱିନରେ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼େ. ଓକେ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କନସିୟସନେସ୍ ଆମେ ରିକଭର କରିଦଉଛୁ, ତାପରେ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ ଯାହା ପାଷ୍ଟ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ ସେ ଭୁଲଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟू ହବନି. ଓକେ, we have to make a better self. ଲେଖା ହେଇଛି, you can't hide yourself behind mask or lies. Only memories, feelings and soft darkness remains. The poet shows this hour as the moment of deep truth and reflection. Okay, morning ସବୁ ଲୋକ ନିଜଠୁ ସତ କୁହନ୍ତି. Okay, the poem shows a quiet emotional moment just before fully waking up. In this moment, forgotten hopes, fears, and lost loves return to the mind. The poet compares these feelings to phantoms, emotional ghosts. The silence of the room makes your inner world louder and clear. Your face, your real self, with no mask, no escape, just memory and truth. Okay? Theme कौन अच्छी? Everyone carries unspoken emotions and hidden memories. Okay, ଆମେ ଦିନ ସାରା କାହାକୁ ନିଜର ଯେତିକି ରାଜ ଅଛି କାହାକୁ କହୁନୁ, ବଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛୁ, ସକାଳେ ଉଠିଲା ପୂର୍ବ ଦେଖୁଛୁ, ଓକେ, ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମିଛ କହିପାରୁନୁ. ଓକେ, in silent half asleep moment those inner truths come back. The poem teaches us that the mind can be haunted not by ghosts but by your own past. It's powerful reminder of how deep and emotional human experience can be even in silence. Okay, past ରେ ଆମର କିଛି ବି past ଥିବ, କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଥିବ ଘରେ, ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଲାଇଫରେ,
तो सेई पास्ट को से माने एज अ मोटिवेशन नहीं कि आगो को जाउछन। ओके, तो एई सब जिंस अछि जेतेबेले हम फुल्ली कॉन्शियसनेस गेन करदबा तापर हम निज को हाइड करि परिबा, निज ट्रुथ को निजठू कन्वे करिबा। ओके, we can't hide behind any mask, there is no पर्दा between us and our soul। आ मॉर्निंग रे जो जिनसटा डिसाइड करिबो ना उठेकी कि आज एई जिनसटा करिवार अछि। ओके, आज एई जिनसटा करे देखियो सियोर तमे जदी 10टा जिनस लिखि तो एटलीस्ट 5टा तो हे जिवो। जदी मॉर्निंग उठी कि मु डिसाइड करिबिनी 5टा भी हबनी। ओके, सो मॉर्निंग रो जो आवर अछि आफ्टर वेकअप बहुत पावरफुल से मोमेंट है कि से टाइम रे माइंड रे किछ नै, जस्ट यू। ओके, तो से टाइम रे हमें जहाँ भी डिसाइड करवा कि आज मते एते पार्ट पढ़िबार अछि, एई कामटा करियार अछि, एई क्लास करिया अछि, एई जिंसटा रिवाइज करिया अछि, दैट इज वेरी मच इफेक्टिव। ओके, मझिर में बहुत वेट गेन हो जाइथिला। ओके, सो मॉर्निंग रे उठी के जेते बेले डिसाइड करिया ओटे टू डू लिस्ट बनेबा कि वॉक जिबार अछि, रनिंग करियार अछि, तो सेई जिंसटा 100% हे जाय। आज एई काम करियार अछि। ओके, एई जिंसटा आज मते करियार अछि, एई पाठटा पढियार अछि, एई क्लासटा नबर अछि। आ बॉक्स बनै दबा सबुरे साइड रे जेमती गोटे काम होला कि बा टिक मार्क काटिबो केबे नै, जहाँ हेइनी काटिबोनी, लो कॉन्फिडेंट हे जिवो, ताको सेमती छाड़ दबो। नेक्स्ट डे से जिंसटा ऐड कर दबा तम नेक्स्ट कमिंग टू डू लिस्ट रे। ओके, एटा बहुत इफेक्टिव जिंसटा मॉर्निंग आवर जदी करियो बहुत इफेक्टिव। ओके, काहे कि से टाइम रे माइंड रे किछ डिस्टरबेंस न थाए। ओके, सी द क्वेश्चंस। What is the setting of the poem The Haunted Mind? A stormy sea, a dream at night, a forest at sunrise, the moment between sleep and waking up. Haunted Mind, setting kon achi? What is the setting of the poem? A stormy sea, a dream at night, a forest at sunrise, the moment between sleep and waking up. Okay, a moment between sleep and waking up. Very good, Subhakanshi Kalpana. What returns in the morning light according to the poem? Birds and sunshine, the phantom of past, the stars at the night, new dreams and wishes. Morning हो आमे को जिनसटा रियलाइज करिया स्टार्ट कर दउछु। What returns in the morning light according to the poem? Morning light रे को जिनसटा रिटर्न है क्या से? बी हबो, birds and sunshine तो हबनी, stars and night हबनी। लेखा है what returns in the morning light according to the poem? जेतेबेले dawn हबो आमे क्लियरली निजो सेल्फ को जानी परिबा। ओके, या वेरी गुड देवी दत्ता बेरा। ओके, निजो सेल्फ को आउ क्लोजली विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी हिडन ट्रुथ आमे जानी परिबा। सेई जिंसु आमे न्यू ड्रीम्स, न्यू विशेस आसीबा दिन पे नुआ होप नै कि आमे आगो को चली परिया। फैंटम्स ऑफ द पास्ट इज द मोमेंट बिटवीन वेकिंग अप एंड हाफ स्लीप। ओके, सनराइज डॉन हेला परे आमे निजो सोल सांगरे ओके न्यू ड्रीम्स एंड न्यू विशेस को जन्म दबा। ओके, तापरे हाउ डज द टिकिंग ऑफ द क्लॉक साउंड इन द पोएम? लाइक अ विस्पर, लाइक अ बर्ड सॉन्ग, लाइक समवन कॉलिंग, लाइक फुटस्टेप इन साइलेंस। Yeah, like footsteps in silence. Okay, why does the poet say about the soul before dawn? Okay, dawn hoba purvaru, very good Kalpana। dawn hoba purvaru, morning light asya purvaru soul kemti thila? It falls asleep again, it talks to the other soul, it faces itself honestly, it becomes joyful। Okay, okay, it faces itself honestly, very nice। What tone does the poem mostly carry? Cheerful and playful, sad and thoughtful, excited, adventure, angry and loud। Okay, sad and thoughtful। तापरे देखो, why does the poem mainly tells us about human nature? They disappear in the morning, they are always visible to others, they are hidden but come back in silence, they make people noisy and restless। Yeah, okay,
hidden but come back in silence. Very nice. Deep realization. Okay. Next poem is The Lily's Quest. Okay. The Lily's Quest किए के पढ़ी देइछ बहुत छोट पोएमटा बहुत इजी पोएमटा ओके এই পোଏମରେ এই ଜିନିଷଟା ଶୋ କରାଯାଇଛି କି our mind doesn't have any limitation ଆମର କିଛି limitation ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ sky is the limit ଓକେ କୋଉ ଜିନିଷର ଚାହତ କୋଉ ଜିନିଷର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଖେ ତାର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ ଓକେ we always want more ଓକେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ନେଇକି ଏଇ ଗୋଟେ ପୋଏମ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଜିନିଷରେ କଣ ହବ ତମେ ଦେଖିବ ଲିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଅଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଅଛି ତ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା କେମିତି ଫୁଲଫିଲ ହୁଏ ଦେଖିବା Okay, about the poem, The Lily's Quest is originally a short allegorical story. Oh, sorry, it's a story, mo poem कहली, but it contains poetic lyrical passages. Okay, किछिटा passage ଅଛି that work beautifully in verse form. The poem follows Lily and her husband Owen. Okay, Lily's husband ना कौन अछि Owen, who search for a perfect home, but the story reflects a deeper meaning. Human longing for peace, perfection, eternal rest. They built their house in the forest shade, with a roof of leaves and a wall of stone. But Lily wept in the hush of night, for the perfect home was still unknown. Okay? ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବିନି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଫୋନର ଆପ୍ ଖୋଲିବେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୋ ଥିବ ସେଇଠି ସିଓର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଥିବ ଆମାଜନ ଥିବ ଓକେ ଯେତିକି ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଥିବ ନାୟକା ଭାଇକା ନେଇକି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜିକାଲି ତ ଜୋଉକର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆ ପର୍ସ ଅଛି ଏତିକି ଏତିକି ଏଡି 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 ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ସ ଅଛି ଓକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଜୋଉକର ପର୍ସ ଭିତରେ ଆସିଯିବେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ଓକେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି କାଢିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ବାହାରିବ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଲିମିଟ ନାହିଁ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ଓକେ ତ ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇଫକୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଯେମିତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏ ଜିନିଷ ଧରୁଛି ମତେ ବି ଦରକାର ଓକେ କାହିଁକି ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଲିମିଟ ନାହିଁ ସେମିତି ଏଇ ଝିଅଟା ଅଛି ଲିଲି ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛି ଓଭେନ୍ ବେଚାରା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଲା ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଓକେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଲା ବଟ୍ ଲିଲି ୱେପ୍ଟ ଇନ୍ ହର୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ହୋମ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅନନୋନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦରକାର ଥିଲା they walked through the valleys green and deep, searching for joy and peace and sleep. But all the homes were cracked and bare, not one was pure, not one was fair. ତ ସେମାନେ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କୋଉଠି ସେ ଲିଲିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଘର ମୁଁ ପାଇବି ଓକେ ତ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ପାଇ ଯୋଉଠି ବି ଘର ଥିଲା ଲିଲିକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିଛିଟା ଘରରେ କ୍ରାକ୍ସ ଥିଲା ଓ କିଛିଟା ଘର ଖାଲି ଥିଲା କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ନଥିଲା ତ ଲିଲିକୁ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି not one was pure not one was fair at last they climbed the mountain's crest where silence dwelt and hearts could rest lily lay still beneath a tree and found her home in eternity okay at last ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ କ୍ଲାଇମ୍ବ କଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରି ତଳେ କଣ ହେଲା ହଁ ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଉପରେ ବହୁତ ସାଇଲେନ୍ସ ଥିଲା at last ଲିଲି କଣ କଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରି ତଳେ ବସିଗଲା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଟିଲ୍ ଦ ଇଟର୍ନିଟି ତାର ଘର କରିଦେଲା ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ସେ ଗଛ ତଳେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସେ ଗଛ ତଳେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଆହେଲା ତାର ଗ୍ରେଭ୍ ସେ ଗଛ ତଳେ କରିଦିଆହେଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ୱିଥ୍ ଲିଲି ଲିଲି ଯଦି ମରିଲା ଗଛ ତଳେ ପିସଫୁଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ଓକେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ପଶିଗଲୁ ସେ 10ଟା ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଉଠେଇବୁ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖେଇଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଏହା ହୁଏ କି ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଉଠେଇ ଦଉଛୁ ସେଇ ଦୋକାନ ଫେରିକି ଯିବୁନି କାହିଁକି ଦୋକାନ ବାଲାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଆମେ ଉଠେଇଦବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ନେଇଯିବ ହଁ ପିନ୍ଧିବା ତ ଅଛି ଦେହ ଉପରେ ପଡିବ ଆଉ କଣ ଝିଅ ପିଲା କରିବେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ବୁଲିବେ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5ଟାରେ ଯିବେ ସରି ଇଭିନିଂ 5ଟାରେ ଯିବେ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ସବୁ ଦୋକାନ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ବି କିଣିବେ ନା କିଣିନି ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଯେତିକି ଚାହତ ଥିଲା ଯେତିକି ଡିଜାୟାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟରେ ୱିଥ୍ ଲିଲି କଣ ଜିନିଷଟା ଡେଥ୍ ହେଲା ଯେତିକି ଆମର ହ୍ୟୁମାନର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ଲାଇଫ ଥ୍ରୁରେ
ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଭଲ ଘର ହବ, ଭଲ ଇଏ ହବ, ଭଲ ସବୁ ହବ। ଓକେ, ସେଇ ଜିନିଷର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ତାର ୱାଣ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ତାକୁ ଘର ଥିଲା, ବଟ୍ ତାର ସରି ନିଡ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଘର ଥିଲା, ବଟ୍ ତାର ୱାଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥିଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହେ କି ଲାଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଘର ଯୋଉଟା ଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଭ୍। ଓକେ, ପଢିବା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଇଏ ଲିଲି ଅଛି, ଇଏ ଓଭେନ୍ ଅଛି, ଗିବଲି ଫଟୋ ବନା ହେଇଛି। Okay, they built their house in the forest shade with a roof of leaves and the wall of stones. But Lily wept in the hush of night, for the perfect home was still unknown. Lily and her husband build a small home in the nature, hoping for peace. The home is simple and quiet, but Lily feels incomplete. She cries at night, feeling that something is still missing, the dream of perfect home. Okay, ବଡ଼ ଘର ଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଟେବଲ୍ ଥିବ, ସେଠି ସୋଫା ଥିବ, ଓୱେନ୍ କୋଉଠି ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି। Okay, they walked through valleys green and deep, searching for joy, peace and sleep. But all the homes were cracked and bare, not one was pure, not one was fair. The couple goes on a journey to find happiness. They pass through beautiful lands, but where every home they see is broken or flawed. Their search shows that no place on earth is truly perfect. This stanza reflects that the human desire for perfect peace but shows disappointment in the world. Okay? At last perfect କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣିକି ଆଣିବି, 6 ମାସ ପରେ 7 ମାସ ପରେ ତାଠୁ ପରଫେକ୍ଟ ଭର୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ସେମିତି ପ୍ରୋସେସଟା ସେମିତି ହୁଏ, ପରଫେକ୍ଟ ଭର୍ସନ୍ କେବେ ମିଳେନି। ଓକେ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଲାଷ୍ଟ କହିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଓକେ, at last they climbed the mountain's crest, where silence dwelt and heart could rest. Lily lay still beneath a tree and found her home in eternity. They reached the top of a mountain, a symbol of spiritual elevation. It is quiet and peaceful, far from the world's trouble. Lily dies peaceful beneath the tree, finally finding the perfect home she longed for. Okay, this message is that true peace is not on earth but in eternal rest after life. Okay, ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ଫର୍ଟ। ଓକେ, ଘରେ ଆଗରେ ନୀଲ କମଲର ଆମେ ଚେୟାର ଆଣୁଥିଲୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଟିକେ ବାପାର ପଇସା ହେଲା ତ ଟିକେ ଫୋମ୍ ବାଲା ଚେୟାର ଆସିଲା, ତାପରେ ସୋଫା ଆସିଲା, ତାପରେ ମମିର ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ଏଲ୍ ସାଇଜ୍ ସୋଫା ଆସିବ ୱିଥ୍ ବଡ଼ ଟିଭି ଥିବ ସେଇଠି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। We are not finding peace in the most expensive things also. ଯାହା ପାଖରେ 14 ଅଛି ତାକୁ 15 ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ତମେ ବି ଫେସ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ବି ଫେସ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି କି ଲାଇଫ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିସ୍ କେବେ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯିବ, ଯେତିକି ଟ୍ରବଲ୍ ଅଛି ୱାର୍ଲଡର, ଏ ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା କ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପିସ୍ ମିଳିଯିବ, ଲାଇଫ୍ର ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲ୍ଲି ୟୁଜ୍ କର, ଫୁଲ୍ଲି ତାକୁ ମିନ୍ସ ତାଠୁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହ। ଓକେ, এই ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଇ ଫିଲିଂ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ଫିୟର ଅଫ୍ ମିସିଂ ଆଉଟ୍, ଫୋମୋ, କି ସବୁ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମିନିମାଲିଜମ୍। ଓକେ, ମୁଁ ନିଜେ 1 ଇୟର ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଫଲୋ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଭେରି ପିସଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ସେତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଯେତିକି ନିଡେଡ୍। ଓକେ, ରେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଯେତେ କ୍ଲଟର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର। ଯୋଉ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆପ୍ରେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି, ସେଇ ଆପ୍ଟା ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ମୋର୍ ପିସଫୁଲ୍ ବନେଇ ପାରିବା। ଓକେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱି ନିଡ୍ ଇଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍। ଖାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱି ମିସ୍। ଓକେ, ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, କିଛି ଫୋମୋ ଅଛି କି ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଅଳ୍ପରେ ଖୁସି ହବା, ୟେସ୍, ଅଳ୍ପରେ ଖୁସି ହବା। କୋଉ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୋ ପାଖେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତାର ବେଟର୍ ଭର୍ସନ୍ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବି, ତ ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ କିଛି ବି ମଜା ଆଉ ମିଳିବନି। ଓକେ, କିଛି ବି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆଉ ମିଳିବନି। ଓକେ, Lily and Owen look for a perfect home but never find it on earth. They explore nature, valley, homes, all are imperfect or broken. In the end, Lily finds her eternal rest in death beneath a quiet tree. The poem is spiritual allegory.
peace comes only after life. ओके केते लेडीज माने थांती ना तांकर पूरा जदि हजबैंड रो किछि गोटे चेयर ऊपर एतिकी कपड़ा थुआ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଦିଟା ଆଲମିରା ଫୁଲ ହେଇ ଯାଇଥିବ ओके ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀ ହେଇଯିବେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ବି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପିନ୍ଧିବେ କି ଡ୍ରାଏ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ବୁଢୀ ହେଇଯିବେ ଡକ୍ଟର କହିବ କି ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବେ ସେ ସବୁ ଆଲମିରାରେ ରହିବ ओके बेटर टू हैव लेस बट वैल्यूएबल थिंग्स ओके जोटा तुम यूज करि परिबो ओके थीम कौन अच्छी द क्वेस्ट फॉर द perfection and peace is part of every human life no matter how hard we try earthly places are never perfect एठी था ओडिशा रे था जम्मू कश्मीर जाओ साइबेरिया जाओ जोठी भी जाओ किसी ना किसी मिसिंग आउट फील होगा okay spiritual peace or the perfect home is the only found in eternity beyond life Hawthorne uses symbol and nature to express a deep moral truth Hawthorne को पढ़ी पढ़ी मते फील हे गला कि मु कोन ही करूचे ओके बेटर टू डाई एंड फाइंड अ परफेक्ट होम तो केमती फील होची ना कि यार बहुत चाउज है जैसे लाइफ रे बहुत अनसर्टेनिटी है ये लोक जहाँ कहूँ आफ्टर डेथ बहुत ओके तो दैट्स व्हाई पेसिमिस्ट पोएट ओके डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करते व्हाट डज लिली सर्च फॉर इन द पोएम वेल्थ अ फॉरेस्ट गार्डन अ परफेक्ट होम अ लॉस्ट फ्रेंड ओके अ परफेक्ट होम भल गोटे परफेक्ट घर जोटा मो पाई परफेक्ट थिबो ओके जिंस परफेक्ट हुएनी आमे ताको परफेक्ट बनाउछु ओके तापरे व्हाई डज लिली क्राई एट नाइट इन द फर्स्ट स्टैंजा शी इज अफ्रेड ऑफ द डार्क शी मिसेस हर फैमिली शी कैन नॉट स्लीप शी फील्स हर होम इज not perfect okay what happens to Lily at the end of the poem she finds a perfect house on the land she builds a bigger home she dies peacefully under a tree she returns to her old house okay she dies peacefully under a tree for eternity taku peace miligala why does home in eternity refer to eta ko a hidden house in the forest, heaven or peaceful afterlife, a city far away, a home built by Owen. Okay? Heaven or peaceful afterlife. B. Very nice. Okay, देखो. Speak positive words in your life. এটা ମୋ Instagram ରୁ ଗୋଟେ screenshot ନେଇଛି. Speak positive words in your life every single morning. Think big. Think healing. Think success, think peace, think happiness, think growth mindset. Always start the day with positive energy. You deserve it. Okay? Positive energy सब बेले रहिबो जहा हेई गला सा हेई गला ओके गोटे लाइफ अछि तापर तमे भी लिली हेई जीवो ओके गच्छ तळे पत्थर तळे कोटी उठे ओके सी with every day start your day with a positive mindset okay positive mindset रो प्रिपरेशन करिवो ओके नेक्स्ट क्लास आउ नुआ जिनसटा पढ़िबा हाउथन रिगार्डिंग रे ही तमे राइटिंग स्किल भी स्टार्ट हे जिवो ओके प्रिपेयर करो भलो से जहाँ डाउट अच्छे पचारि पारिबो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास